Beautiful. Beautiful voice, my God. Tag me on that video. I want to see it. Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola amigos, halo dunia. Apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video lur. Ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Terima kasih 1 miliar penonton. Ingat lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Oke lur, di kali ini kita akan mereaksi sebuah video ini yang pastinya masih super duper keren, jos gandos banget lur. Nah dulurku semua, bayangkan lur ya, kalau ujian sekolah kalian itu bukan berupa soal di atas kertas. Nah, ini melainkan harus bernyanyi di depan kamera. Lalu videonya diunggah agar bisa ditonton banyak orang. Itulah fenomena unik yang membuat musisi Amerika Latin ini benar-benar terkejut saat melihat video-video ujian menyanyi dari siswa Indonesia. Ini ada yang tampil dengan suara yang luar biasa bagus lur, layaknya calon bintang. Ada yang pernah juga rasa gugup namun tetap pede dia lur. Bahkan ada yang tampil kreatif dengan konsep dan properti yang tak terduga. Nah meski awalnya menganggap tugas ini sangat menantang, ini mereka akhirnya dibuat kagum oleh keberanian, kreativitas, dan bakat luar biasa yang dimiliki generasi muda Indonesia. Nah, seperti apa nih lur reaksi mereka nih orang-orang bule ini? Langsung kita saksikan. Tapi sebelum jadi penasaran, jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan channel ini di subscribe. Jelasnya lagi, tanpa panjang kali lebar, yuk kita sama-sama simak sama-sama. Nyok. Oke lur, ini dia video viralnya. Just singing like arts and like fucking curricular school video, and you have to post it publicly, and you have to perform it, and you have to record it. Inilah video pelajar-pelajar Indonesia lur ya, ujian sebenarnya praktek ya, praktek nyanyi atau apa. Ini mereka harus nyanyi di depan kamera, lalu diupload di sosial media. Ini langsung direaksi oleh musisi Amerika. Wah, kita saksikan dulu. This is Indonesia. They edit their own video. That's why the weird shit. Bagus kan suaranya lur? Oh my God, she's fabulous. Tugas SBK. Wah, ini nilai tertinggi lur. You can do I it. love Indonesia, You can do bro. duets. It's like fucking, it's like one side or the other. Like there's no one in the middle. There wasn't anyone there that was like, you're not bad. That's not bad. Nah, bro, it's No. like you're fucking horrible because you don't have any. That's not the thing you do. They're dancers, probably. There's or nothing something. artistic about it. And then you That's get fine. and then you fuck the girlies or the guys that are like Yeah. world class. And hopeless to get back to you. Well, I don't know, 'cause all I know, I love how it's organic and shit. I'll be here when you Saya suka banget lur. and bring me right back home. If only I could see where it all started, will be Full fine. marks, this too. Full marks. Where this is going, I can't missing you alone. If you could see me crying in the room. Beautiful. Keren. Dari kejauhan Keren lur. lewat kata indah. I knew he was gonna be good because he's standing up. Sebab kau berlalu indah dari sekedar kata.
Beneran. indahmu. Emang ya bakat talenta anak-anak Indonesia keren-keren semua lor. Pokoknya bangga banget jadi Indonesia, membuat Indonesia itu di mata dunia jos gandos. He also got the girl. Dan apabila ku pastikan jalani dunia, tertawamu sudah cukup. He's also got a future. Bersamamu. The more he sings, the better he will get. Mate, she's 7. With the voice of a 25-year-old. I don't think she's as young as she looks. Dunia yang ramai dan sunyi, bantu aku berjalan menuju cahaya. It's like Ijita. The darkening of the vowels is so nice. Menjadi yang baik. Kala mentari terbenam di ufuk barat, keindahan senyuman dari lesung. He got all the girls that day. Maka terimalah diriku. He knows because he also set the mood. Look at the lighting. Ku berjanji jadi suamimu, meracuni telingamu. Ku pastikan ini bukan tentang senja dan lara. Do you get extra points if you hit the notes Kita akan right? bahagia selamanya, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Awesome. As well. Bila memang kau tak bisa Of course. I mean, lepaskan genggam tanganmu, jangan paksakan untuk rindu. Bila memang kau yeah, I would never post mine. You have to. Please. relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini. It's a good day to have a singing talent. Di hatiku. Gorgeous. Keren. Siapakah aku sebenarnya, yang ramai dan sunyi menunggu It's like they were forced to be in a room. They really are. yang baik. Because I think if you don't submit this, you fail. I was looking at the comments, like you actually have to. Do you know what's really interesting though? This is probably the worst day to be an introvert in Indonesia. Mate, bro, it gets worse. Trust me. Yeah, she got the vibe. She does TikToks. Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia, namun kau milik sahabatku. Dilema berkata sejujurnya, Beautiful voice, my God. jangan pilihlah aku yang mampu mencintamu. Oh, let her do jazz. Dari dia, ku ingin merebutmu dari sahabatku. So nice. Cinta tak bisa kau salahkan. See, and then there's this I saw the it. same girl in your class. She even has reverb and shit. She knows. That's haunting. Hauntingly beautiful. Do they laugh watching? It's the fact that it's fucking publicly available. Ya macam-macam lur ya. Ada yang bagus, ada yang
this Ya down. gitu dah. Bantu aku berjalan. Yeah, because I think wow, bro looked at the timer. He looked at the timer. How Like, how long? long do I have left? Menjadi yang baik. He said, "I'm this friends out for fuck's sake." When is this shit gonna finish? Puas banget sih Evra. They fucking put autotune. Si Evra. Senang banget dia, senang dah. And the filter also. Ku keinginan berdiri di atas istana yang retak. Adakah cinta yang sempurna di dunia? Adakah hati yang tak bisa luka? Apakah ku pantas bahagia? Yeah, as long as it's difficult, apparently. Bertanya apakah cinta sejati itu ada? Sedangkan ku hanyalah manusia. Nama yang sama bertahan tanpa suara, Ada jemur-jemuran lagi. bertahan tak bergemi. He has the makings for a rock star. Diam tak berdaya. Namun aku bingung, kenapa ku tak pergi? Apa mungkin karena terlalu He's lama got good rhythm, doesn't he? hati-hati. Namun He's got a future in this whole singing thing. He really just wants to be a footballer or something. Iya. Wah, ini asik. Pakai gaya dia, Lur. Sounds good, but looks bad. I couldn't believe it was real for a second. I wonder what the reaction of the teachers is when they get these videos. I need to see the reaction of the teachers. Ada yang kocak Lur ya. She's funny as hell. You can I tell. like her, yeah. She is the funny girl in the class. And she's talented as fuck. Oh my god. Waduh, ini apa lagi nih? He definitely didn't submit Pakai that efek Lur. video. If you go back to me, It's so hard to watch. I'll never let you go. Can we go back to the days our love was strong? Can you tell me how a perfect love goes wrong? Can somebody tell me how to get things back the way they used to be? Not bad. Yeah, all raw talent. Bad. Yang masih berdiri, Asik. bendera makin tinggi. It's required to sing as part of their exam. Dimakan And they go viral. merah makin memudar, yang bunglon merasa benar, putih makin Go, brother, menguning, go. yang pintar masih berpaling, ditinggal beasiswa, tenang kawan tak Is this a apa, humiliation bertahan ritual? Ritual. People in the comments, I'm so glad that this exam didn't exist when I was in school. Yeah. I can't imagine me going through it. People in the comments, back in my day, we had to perform right in front of the whole class. Now you have to post it to the world. My friend was so desperate, they even brought a goldfish as a gift for the teacher to try and get away with this exam. Please, So please. you get these types of exams, and then you get these types of exams. I love the girls because they're so shy about it. They're some of the best singers. It's like the mule. But they nearly whisper their way through. Dibungkam lagi janji
The prop is giving her everything. The toothbrush is crazy. Nice. you can Good sing. work. Also, why do I feel like this was filmed at 3 o'clock in the morning? Baju hangatku terakhir kali kita bicarakan semua besok kan bagaimana. Lihatlah semua sudut itu, Bandung kan selalu memelukmu, dinginnya hangat kamu selalu. It's so good. Dilengkapi lapisan selimut yang berubah dekat penadi. She's a floating face. No, the singing is giving her light. Jadi seruan di hati bermuarakan kabar baru. Even the vibe is right. Tak mimpi berkecukupan tanpa harus lembur lagi. Ambil lagi Senin pagi, dilanjut taksi, tenangkanlah, ini abadi. Jesus Christ. Brilliant. Keren lur. Kekasih pujaan yang selalu di hati. You got 88. Wow, 1 juta viewers. And 2 Wow, million 2 views. juta. Menunggumu. Oh, Judika said 94. Selalu hadir dalam mimpiku. Yeah, what a good song. Great cover. Dengarkanlah, selalu menjaga dirimu, menemani di setiap waktu dengan That's a star. tiada yang That's 90 plus. diri, engkaulah yang ada di hati. How come he didn't get 100? What's the highest mark? I need to know. Dengarlah puisi yang akan aku berikan. Keren If you lur. got 100, tag me on that video. I want to see it. Lain yang bisa ku berikan. Boleh sekali bengong tuh. Hanyalah cintaku. Hell yeah. Also, can I just say something? Send me the highest marked one. Yeah, highest mark. Tag me on those. Tap me on them. It was so funny because you can just go on in like TikTok and then like Indonesian TikTok take over if you put SPK I know. cover videos. But it's difficult to find where people share their score. Yeah, You that's yourself have to guess. You know, the guy with the fucking weird eyelashes probably has 60 plus. You know what I mean? And the girls with the autotune, I'd say has to be in the fucking low 20s. He should cover like Paolo Nutini, like that rock, He should. straight tone style. Keep So doing Judika good. as well. It's good. Nice. Oke lur, angel iki angel jos gandos lur wafel kepo pokoknya jos top marco top lur. Seperti biasa, video ini kita reaksi atas saran dari dulur-dulurku semuanya baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Mantap lur ya, bener-bener keren tadi suaranya lur. Ada yang kocak, ada yang gimana lur tadi. Nah, melihat semua penampilan tadi, satu hal yang paling membekas bukan hanya suara yang indah, tetapi juga keberanian para siswa untuk tampil dan mengekspresikan diri. Nah, ada yang sudah memiliki kualitas layaknya penyanyi profesional tadi lur ya. Ada pula yang masih belajar dan terus berkembang. Namun justru keberagaman itulah yang membuat para musisi Amerika Latin begitu tersentuh dan mengapresiasi semangat anak-anak Indonesia. Nah, semoga semakin banyak ya talenta muda yang terus percaya diri untuk berkarya dan menginspirasi orang lain. Nah, kalau dulurku juga bangga melihat kreativitas generasi muda Indonesia, jangan lupa lur,
video ini di like, di share sebanyak-banyaknya, dan di subscribe Lur ya. Dan tuliskan juga di kolom komentar nih, penampilan mana yang paling membuat dulurku yang tadi itu kagum. Langsung tulis di kolom komentar. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Stop Markoto. Dan juga seperti biasa Lur, yang ingin request, yang mau menjalankan video mana lagi, yang mau itu aja Lur ya, langsung aja tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan bereaksi untuk video berikutnya. Oke Lur, pokoknya kalau nanya-nanya kok pakai masker, kok pakai ini, ya itu konsepnya seperti itu. Jadi jangan ditanyakan lagi, oke? Udah hampir puluhan tahun nih. Dan terima kasih juga untuk channelnya Mbak Waleska Herrera dan Mas Eva yang sudah bereaksi video tadi. Dan jangan lupa tetap pantengin channelnya mereka berdua ya Lur ya, channelnya Mbak Waleska dan Mas Eva. Pokoknya tonton di situ versi fullnya. Nah, sekali lagi kami juga mengucapkan banyak terima kasih nih kepada dulurku semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan juga semoga bermanfaat Lur ya. Dan tetap kita mendoakan semoga dulurku semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa Lur, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 2 kilometer. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction. Sometimes.